What I'm going to do is teach you how to become the characters in the story to make them more real for your audience, for your children. Yes. Yes. Okay. That's my intention. Oh yeah, sorry. It's okay. Aduh. Jadi kalau tadi Margaret membagi cerita-cerita yang bisa diceritakan kembali, kalau Alton bakal lebih fokus gimana caranya jadi karakter di cerita itu biar lebih nyata buat pendengarnya. Jadi mau ngajarin tips-tips. Okay. Before I do, I want to make sure that you have the skills. When you take something away from this workshop that you can use, like tomorrow or even later today. I want to go and make sure that I answer their questions. Oh, jadi mau ngumpulin pertanyaan dulu. Kalau kalian misalnya ada yang ingin ditanyain atau keluar dari workshop ini tuh sebetulnya pengen tahu apa aja sih soal mendongeng atau ada yang selama ini kepikiran ada kesulitan, boleh ditanyain biar nanti bisa pasti kalian dapat jawabannya. Boleh bertanya. Yang menanyakan langsung saja. Untuk saya sendiri kan boleh dikata tidak punya basic untuk mendongeng. Saya seorang guru SD dan saya tertarik untuk bisa mendongeng kepada anak-anak karena itu menumbuhkan rasa ingin tahunya mereka. Nah, yang saya permasalahannya bagaimana kita bisa memiliki koleksi yang banyak untuk mendongeng, cerita dongeng. Karena apakah kita harus triknya bagaimana bisa kita punya stok cerita lah gitu. Karena kan itu tadi seperti tadi kan katanya ada bisa minggu ini cerita ini, minggu kedua cerita. Okay. Alright. We'll talk about all these things. We'll go over the questions, and I think a lot of the questions will be answered through the presentation. Jadi nanti pertanyaannya bakal dibahas lebih lanjut, tapi kayaknya beberapa bakal udah kejawab juga selama presentasi sekarang. I'm going to tell you a story. Alton akan cerita satu cerita. And I want you to pay attention to what I'm doing. Perhatikan ke apa yang Alton lakukan. And I'm going to ask questions because there's going to be a quiz. Nanti akan ada. This story comes from Korea. Cerita ini dari Korea. It's called Tiger and Baby Rabbit. Judulnya adalah Harimau dan Kelinci Kecil. Once there was Tiger. Suatu hari ada seekor harimau. And Tiger was hungry. Harimau sangat lapar. And he came out of the forest. And who did he come across? But Baby Rabbit. Keluar dari hutan dan tidak sengaja bertemu dengan kelinci kecil. Oh, Baby Rabbit, I'm so hungry. Kelinci kecil, aku sangat lapar. And I'm going to have you for lunch. Dan aku akan memakanmu untuk makan siang. Oh, Mr. Tiger. Oh, Tuan Harimau. Do you like mochi? Apakah kamu suka mochi? Mochi? Rice cakes? Yeah, I like mochi. Mochi, kue beras. Ya, aku suka kue beras. Well, I happen to have some right here. Kebetulan aku punya mochi. And Baby Rabbit reached out and grabbed 5 white stones from the ground. Kemudian kelinci kecil itu meraup 5 batu kecil putih dari tanah. Si, lihat. Can you make a fire, Tiger? Tuan Harimau, bisakah kamu menyalakan api? Yeah, I can make a fire. Oh iya, aku bisa menyalakan api. Because these taste so good, just toast it over the fire. Karena mochi ini akan sangat enak kalau dibakar di atas api. So Tiger built a fire. Jadi Tuan Harimau pun menyalakan api. And Baby Rabbit put those 5 white stones into the fire. Kemudian kelinci kecil meletakkan 5 buah batu putih itu di atas api. Do you know, Mr. Tiger, what would be really good at the mochi? Kamu tahu Tuan Harimau apa yang bisa membuat mochi ini lebih enak lagi? A little bit of soy sauce. Kecap asin. I have some at home. Aku punya beberapa di rumah. I'm gonna go home and get the soy sauce and come right back. Aku akan pulang mengambilnya dan kembali. There are 4 mochi in the fire. Ada 4 mochi di atas api. Don't you eat one. Jangan dimakan satu pun ya.
I won't eat any. Aku gak akan makan satu pun. And so Baby Rabbit took off and never came back. Ya, si kelinci kecil itu pergi dan tidak kembali lagi. Meanwhile, Tiger was still hungry, Sekarang si tuan harimau masih lapar. and he's pacing back and forth in front of the fire. Dia mondar mandir di depan api. I'm so hungry. I'm so hungry. It's not like Grandfather Bear. I'm so hungry. Aku lapar, aku lapar. Rabbits don't eat any mochi. Kata si kelinci kecil, aku tidak boleh makan satu pun. I'll just count them. Aku hitung dulu saja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rabbit says there's 4. Kata kelinci kecil ada 4. There is 5. Ada 5. I could eat one. Rabbit wouldn't know. Aku bisa makan satu dan si kelinci kecil tidak akan tahu. Should I eat one? Haruskah aku makan? Dimakan nggak? Jangan. Cool, because it was no, there'd be no story. Kalau nggak dijawab nggak akan ada ceritanya. The tiger grabbed one of those hot white stones and popped in his mouth. Kemudian harimau itu ambil satu batu dan dimasukkan ke mulutnya. Oh, it burned all the way down. Oh, batu panas itu membakar. And it burned all the way around. It burned all the way out. Membakar sepanjang jalannya keluar. It was a long time before Tiger could eat anything. Itu waktu yang lama sekali sampai tuan harimau bisa makan apa saja yang dia mau. And all the while he kept thinking of how he was going to get his revenge on Baby Rabbit. Dan sepanjang waktu itu tuan harimau terus memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk membalas dendam kepada si kelinci kecil. Oh, that's great. Okay, how many characters were there in the story? Ada berapa Two. karakter? 2. Who were they? Siapa aja? Tiger, Tiger and rabbit. Baby rabbit. Ada satu lagi. the narrator. Batu. Oh, narrator, ya. 3 characters in the story. Naratornya yang How could you bercerita. tell who was speaking? Ketika ngeliat Alton bercerita tadi, kira-kira apa pembedanya di antara 3 karakter ini? Apa yang membedakan? Mana yang harimau, kelinci, siapa? Suara, voice. So, Voice, okay, voice, the different voices, right? Okay. Facial expressions, okay. body language. Body movement, okay. What else? Is the gesture. Gestures. Okay. Voice, facial expressions, gestures, and what I call physicality or body movement. Okay. How, what was the relative size of the characters? Ukuran karakternya gimana? Who's bigger? Siapa yang lebih besar? Tiger. How did you know? Gimana bisa tahu kalau harimaunya lebih gede waktu ngeliat Alton masih kecil? Yes, by sound production. The voice. Voice. Okay. Acting. Okay. How big was Baby Rabbit? Kelincinya segede apa? How did you know? Tahu dari mana? Suaranya. Exactly. Yes. Tiger. Always face this way. Yeah. 45 degrees this way. Claws. Baby Rabbit. Oh, wait. Jadi harimau itu selalu ngadep ke sudut ini, Ya. selalu pakai cakar dan suaranya berat ya. Baby Rabbit. This way. Ya, melihat ke atas, looking at. Dan kelinci kecil selalu ngadep ke arah sini dan selalu melihat ke atas. Nanti So dia tiger kecil. looking down. Rabbit looking up. Lihat. Oh, I see. Subtle things, but you knew. You could tell. Itu kayak hal yang sangat sebenarnya nggak kentara tapi otomatis tahu. Ya, betul. And the different voices. Iya, Oh, Mr. suara. Tiger. What do you want, Rabbit? And the narrator. Narrow. Neutral.
walking this way, looking at all of you. Huh? Okay. Secara kalau naratornya berdirinya ngadep ke tengah, Lihat ngelihat ke semuanya. penonton netral posisinya. So for the next hour or so, we're going to be talking about how to use your voice, facial expressions, gestures, body language. Jadi untuk sesi ke depan kita akan lebih banyak berbicara soal suara, ekspresi wajah, gestur, dan gerak tubuh. The heart of storytelling is communicating what you see in your mind's eye. Jadi intinya cerita mendongeng itu mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikiran kita. The more real the stories for you up here, the more details you can see. Semakin nyata hal itu di dalam pikiran kita, semakin banyak detail yang terlihat, the more real it becomes for the audience. dan itu akan jadi semakin nyata juga untuk para pendengarnya. And you communicate all that through your face, your voice, and your body. Dan semua hal itu dikomunikasikan lewat suara, wajah, dan badan. Right. Everyone close your eyes. Semuanya tutup mata. Ya, tutup mataku. Yang masing-masing yang beda-beda. For me, tiger comes from down here. Kalau bagi Alton, harimau itu suaranya datang dari bawah, dari sini. At least this part of my body is speaking. Oh, I'm tiger. I'm here. Malu. Rabbit comes from up here. Rabbit's smart. Kalau kelinci, menurut Alton, datangnya tuh suaranya dari atas, dari kepala, karena dia pintar. I see. So this is what I call head voice. Head voice. I see. Ah, Mr. Tiger. How you doing? I'm up here. I'm head voice. I'm down here. I'm stomach. Oh, I see. The narrator is my normal speaking voice. Ya. Sementara naratornya itu suara alaminya Alton, nggak diubah-ubah. Narrator is neutral, and you can come back to it, and it's a safe voice for people. Huh? Jadi kalau narator itu suara netral, jadi yang aman, paling aman ketika orang itu bisa kembali lagi dengerin suara yang netral. Okay. The other thing you can think about is facial expressions, right? Because the emotions are coming out through the characters, and to understand the also, go ahead. Tadi udah suara yang pertama, yang kedua itu ekspresi wajah. Emosi itu bisa muncul dari wajah. And to understand that, you need to understand what motivates the character. Dan untuk bisa menerjemahkan itu ke ekspresi wajah itu harus pertama tahu apa yang memotivasi si karakter itu. Tiger is hungry, so he's always hungry. Kalau harimau itu selalu lapar, jadi mukanya ekspresinya gitu, selalu lapar, lemes. Rabbit is always thinking, he's tricky. I don't want to get eaten. Sementara kalau si kelinci itu selalu berpikir, dia agak tricky ya, licik, cerdik, jadi So he's always smiling. selalu senyum, berpikir. Yang Tiger's lucu selalu gitu ya. And the narrator is neutral. Dan kalau Oke. narator harus selalu netral. All right. So think about the character that you selected for your story. Pikirkan masing-masing karakter yang tadi udah dipilih. What is that character's motivation in your story? Kira motivasinya karakter ini dalam cerita itu apa? What does that character sound like? Suaranya seperti apa? Where in your body does that character reside? Does he speak from your toe? Does he speak from your hand? Does he speak from your stomach? Kira-kira dari mana asal suaranya si karakter ini kalau dia berbicara tuh apakah suaranya itu mungkin berasal dari area bawah, di jempol, atau dari perut, atau dari tangan? Figuring that out helps you fix that character in your mind. Memikirkan hal itu tuh membantu buat membuat karakter ini lebih solid. So that when you switch between characters, you have a reference point. Jadi kalau misalnya ganti-ganti antara satu karakter ke yang lain, itu udah ada satu patokan yang jelas banget antara yang karakter A dan karakter B. When Tiger speaks, my attention goes here. Jadi setiap kali Alton berbicara jadi harimau tuh langsung perhatiannya tertuju ke satu pusat itu di sini. And then when Rabbit speaks, my attention goes here. Dan ketika pindah jadi kelinci, perhatiannya langsung fokus ke kepala. As we talked to Dr. Margaret,
the gestures, the hand motions, the body remembers. Seperti tadi juga yang dijelasin ke Margaret, ada body movement, pergerakan badan yang diingat sama penonton. So for me, when I face this way, Jadi kalau buat Alvin kayak and pergerakan ini ke arah sini, I'm looking down and I have my hand like this, setiap kali lihat ke bawah dan ada tangan berbentuk cakar gini, I remember I'm tiger. Alvin ingat kalau ini harimau yang lagi bicara. When I face this way and I look up, Sedangkan kalau ngadep ke sini dan lihat ke arah atas, my expression changes ekspresinya berubah and I'm rabbit. dan jadi kelinci. And when I'm this way, I'm neutral and I'm the narrator. I can speak to you. Dan ketika menghadap ke tengah, langsung jadi narator yang berbicara ke pendengarnya. And there's one point in the story where Tiger turns and looks at all of you, but he's still Tiger. Ada satu adegan di mana harimaunya memang akhirnya ngelihat ke penonton, tapi tetap harimau. Ada gestur yang nggak berubah. Rabbit says there's 4, but there are really 5. Should I eat one? Ada scene yang pas dia nanya ke penonton soal maksudnya ada 4, ada 5, boleh dimakan 1. Even my posture changes. Posturnya berubah sih, tapi enggak. Narrator, straight up and down, neutral. Naratornya netral. And so Tiger built a fire. Nah, ini pas jadi narator nih tadi netral kan. Hmm. Pas cerita yang soal harimau menyalakan api, itu kan naratornya yang dia netral. And when Tiger speaks, even if he's speaking to you, he shoulders. Should I eat one? Huh? Nah pas jadi harimau walaupun ngadep ke penonton, tapi ada gestur yang tetap sama, itu dia tetap membungkuk. These are cues that your body remembers so you know who's speaking. Nah, ini tanda-tanda yang otomatis direkam sama badan supaya tahu sebenarnya lagi siapa nih yang lagi berbicara. So keeping that in mind, getting an idea of where your character is speaking from, Jadi itu pentingnya kita mikirin dan mastiin karakter ini datang suaranya dari mana and the emotion the character is feeling in the story dan emosi karakter itu dicerita, helps you create the character. membantu membangun si karakter itu sendiri. So now in your pairs, Jadi sekarang berpartner berdua-berdua, introduce yourself again as your character. kalian memperkenalkan diri tapi sebagai karakter yang tadi kalian pilih. Speak in your character's voice, Berbicara dengan suara karakternya and what is the character's motivation in the story, his emotion, sambil terus mikirin motivasinya gimana, emosinya gimana. and then switch, yeah? Nanti terus gantian, teman sebelahnya memperkenalkan diri juga sebagai karakter mereka. Go. Mink. Ah, Miss Mouse. How are you doing? Or fox with a tail, huh? Bear. Ah, oh. How you pick it in your mind. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan ada banyak karakternya nih, misalnya suaranya sama semua, tapi kalau yang kelinci sepatu salju karena kakinya gede, jadi jalannya ini. Sementara kalau misalnya yang circle line nih nggak perlu suaranya, tapi cara bicaranya karena dia tuh ternyata kan bau ikan mulutnya, jadi ngomongnya harus selalu yang kayak halo. Kalau berdua mungkin posisinya karena dia gede, gitu, menunduk, jadi nggak apa-apa sebetulnya suara. You can also differentiate them by how they speak in that. Hi, Miss Mouse. How are you doing? I'm so scared right now. Bisa juga mungkin suaranya nggak diubah, tapi cara bicaranya kayak misalnya kalau dia penakut dia selalu gagap atau gimana. Or slow it down. Hi, Miss Mouse. How you doing? Atau diturunin, direndahin aja nada bicaranya kayak tadi. You can telegraph size or differentiate the characters by the pacing of your voice. Bisa juga dari ini kecepatan bicara juga bisa dipakai. Maybe he's very fast. He zips around and he's all still looking at everything. I mean, he speaks very, very quickly. Kayak misalnya kalau cepatnya itu gesit, jadi gitu kalau dia ngomong kalau ngomong cepat kesana sini
Bear is more. Sementara kalau berdua lebih kayak lambat gitu kalau ngomong. Ah. The character that you see in your mind, what does he look like? How does he sound? How does he act? Makanya penting banget untuk jelas di dalam kepala kita seperti apa dia berlaku, seperti apa kepribadiannya. These are all decisions as a storyteller you get to make. Karena ini semua tuh keputusan yang dibangun dibuat oleh kita sebagai pendongengnya. Saya tahu karakter itu paling tahu karakter itu. Okay? Yes. Cukup jelas? Okay. All right, so we talked a little bit about physicality, gestures, how you can differentiate the characters, yeah? Jadi tadi kita udah bicara soal fisik ya, memakai badan untuk gestur dan gerakan. It can also help if you can think of someone that you know who takes on the personality of this character. Itu bisa membantu juga, mempermudah kalau kalian bisa ingat ada seseorang yang kurang lebih mungkin mirip sama karakter itu atau ingat, oh si ini mirip sama ini. If a friend of yours, someone you know, and he always speaks like this, Karena kalian jadi bisa, misalnya karakter ini mirip sama teman aku si A, nah dari si A ini kalau ngomong selalu tangannya gerak misalnya. maybe you could become one of the characters in your story. The character in your story speaks like this. Itu mungkin bisa dipakai gitu, jadi di karakter ketika kalian bercerita tentang karakter itu dipakai nih ciri khasnya itu yang tangannya selalu bergerak. You have in your mind this model for a character or someone that you want to, mannerisms you can use. Jadi orang itu jadi model gitu untuk dipakai kurang lebih gimana sih cara bersikapnya. Like someone who's Encok. Karakternya udah usia tua. That's just observing someone who's walking down the street. You say, oh, maybe that's, old rabbit coming out of his hole. Jadi kalian bisa pakai juga mengamati ada orang gitu yang lewat, bisa terus dipakai. Oh kayaknya ini bisa nih jadi model buat kelinci yang udah tua keluar dari rumahnya. Or you watch some of these kids running around going, Atau misalnya lihat anak-anak nih lagi main terus kayak pada lihat sana kemari. maybe that's bee buzzing around looking for a flower. Mungkin itu bisa jadi model buat karakter lebah yang lagi jalan di sana kemari nyari bunga. These are all things you can use by just watching people and adopting their mannerisms for the Ini hal characters. yang bisa digunakan untuk jadi model gitu, untuk kemudian dipakai dalam proses pendongeng. Okay? So, now, the character that you have in your mind in this story, I want you to go and use your voice, facial expressions. Does he have a specific gesture that the person always uses? And, go ahead, please. Ya, jadi sekarang karakter masing-masing tadi itu coba dipikirin dan coba sekarang dibentuk suaranya, geraknya. Ada yang khusus nggak? Misalnya yang selalu dilakukan kayak tadi gerak tangannya. And also their physicality. How do they do? Are they upward in this place? Or are they, close to the ground? Are they heavy? Are they fluid? Oh. Are they light? Oh. Do they float? Ooh. These are all decisions that you can make. Ya, jadi dipikirin juga ininya cara posturnya, apakah dia berat atau ringan atau lembut, melambai atau keras. How do they speak? Nah itu gimana caranya mereka kalau bicara? Very, very quickly? Cepat nggak bicaranya? Lots of energy, motion? Atau banyak energi, banyak gerak? Or are they more thoughtful, Atau lebih hati-hati? deliberate? Lebih intentional? Are they full of themselves? Oh. Agak narsistik mungkin? Are they shy? Atau pemalu. Decisions you can make. What I want you to do, go ahead. Ya, silakan diputuskan. What I want you to do is now, think about your character and use all of those tools and become your character and work with your partner, introduce yourself to your partner.
Jadi sekali lagi dengan pasangannya tadi coba diterapkan yang tadi udah dipelajari dan memperkenalkan diri sekali lagi sebagai karakter itu seutuhnya dengan semua gerak badan dan suara ke partnernya. Okay? Stand up this time. Use stories. Lebih banyak sumber untuk kita bahan cerita. There are, books. Again, I guess stories are all over the world. So specifically, these are specific kinds of stories you're looking for. Jadi sebenarnya cerita itu kan di seluruh dunianya ada macam-macam dan ada banyak banget ya. Pasti ada satu cerita spesifik yang emang mau dicari. I know trying to find books can be difficult out here. Memang mencari buku mungkin bisa lebih sulit di sini. The internet is probably the easiest and fastest way to find stories. The internet. Oh iya bisa. Internet itu sebenarnya sumber yang paling gampang lah ya buat cari cerita. You can, if it's a specific country or specific types of stories, you can just Google and try and get as many stories as you can that way. Sebenarnya kalau udah ada bayangan nih spesifik mau nyari cerita dari negara tertentu atau yang topik tertentu itu sekarang udah gampang bisa di Google. Yeah, libraries would be another good source if they have the books for the stories you're looking for. Di perpustakaan juga bagus kalau mereka memang punya tipe-tipe cerita yang spesifik tadi. But that can be hard. Tapi mungkin lebih sulit daripada lewat internet ya. The other way would be to go and ask elders in your community. Salah satu cara lainnya mungkin nanya ke ini kakek apa nenek orang-orang yang lebih lanjut usia di komunitas. If you're looking for stories of your area. Kalau mau tahu cerita-cerita yang spesifik di area tempat tinggal kalian. If you're looking for stories from other countries. Kalau mau cari cerita dari luar negeri. Then trying to find them in Bahasa might be difficult. Mungkin susah nyari versi terjemahannya. Any other suggestions, Mom? Go to the library and ask the librarian. They may have just what you want. Librarians are there to help you find books. Kalau pergi aja ke perpustakaan dan nanya pustakawannya karena biasanya pustakawan lah yang paling tahu soal koleksi buku. And the web is a really good source to find a lot of stories too. Apakah ada buku yang menarik dan cerita yang menarik di sana? Okay. Answer the question. Cukup menjawabkah untuk pertanyaan yang sumber? Yes. Okay. Tricks of how to tell stories. Tips buat bercerita. Well, you got a whole bunch. Hari ini dapat banyak tips ya. Iya. Dari apa? Vary the pace of your voice. Dari kecepatan bicara, Gestures, facial expressions. gestur, ekspresi wajah. And knowing the character, knowing the story. Pokoknya pemulai bercanda. I will stop. Aku udah nggak berhenti. I'll walk up to them. Tidak tengin. Just stare at them. Kita tahu. Not say anything, just stare at them. Apa cuma dilihat. Until everyone becomes very uncomfortable. Sampai orang lain kan nggak nyaman. The child knows he's in trouble. Dia merasa kalau wah ada yang salah nih. Won't touch him. Won't say anything. Just stand and lord over him. Nggak ngomong apa-apa, nggak nyentuh, cuma diliatin aja. When I've made my point, then I'll go back and begin the story again. Ketika kira-kira dia udah tahu paham apa yang salah, baru dilanjutin lagi. No one wants to be singled out. Nggak ada yang mau dikucilkan. How to develop self-confidence in telling stories? Practice. Lots of practice, and we talked about that. Get a group of people who just to share a story with, and that builds your confidence. Kalau soal saya sendiri, latihan dan bangun komunitas kecil yang bisa nyaman buat latihan. You know the story. They don't know the story. Karena kita tahu ceritanya, tapi pendengar nggak tahu. They don't know how it's supposed to go. Mereka nggak tahu gimana alurnya. Anything you say is okay. Sebetulnya ya udah nggak apa. But don't worry, just tell anything. Just keep telling. Jadi nggak apa, lanjutin aja.
And even the best storytellers, sometimes they forget a critical piece of the story. Bahkan kadang storyteller yang udah profesional juga masih suka lupa, ada hal penting yang lupa. I saw a storyteller who I greatly respect Aku pernah lihat storyteller yang dia sangat hormati, telling a folk tale. menceritakan cerita rakyat. He gets almost to the end Ketika mau selesai ceritanya, and says, I plumb forgot to tell you about this piece here. Oh. dia juga bilang, oh aku ada yang lupa cerita yang kelewat, nih ada yang kelewat. Back to this part of the story, Kembali ke bagian cerita yang ini, and he tells the little thing he forgot. lalu dia ceritain sebagian yang dia sempat lupa tadi kelewat. Now let's go back over here. Terus dia bilang, oke sekarang kembali lagi ke cerita yang ini. And he starts up the story again. Terus dia ceritain lagi, ngelanjutin ceritanya. It's okay. Yeah. Gak apa-apa. As Margaret said, you're in charge of the story. They don't know the story. They're along going, yeah. Ya seperti kayak tadi Margaret bilang, gak apa-apa karena kamu yang tahu ceritanya dan mereka gak tahu, lanjutin aja. Because everyone wants to be in the story. They want to be there. They want to see all that you see. Karena mereka tuh pengen lihat apa yang kamu lihat. You are the guide, the tour guide. Kalian sebagai storyteller jadi tour guide-nya yang nge-guide. Your job is to take them to a faraway place and bring them back safely. Tujuan kalian tuh membawa para pendengar kalian tuh ke suatu tempat dan kembali ke tempat aman lagi. And there go with you. They want to go with you. Ya mereka mau pergi dalam perjalanan itu bersama kalian. Okay, let's see. How to manage the sounds based upon the characters. We talked about that. As long as you're consistent, that's the main thing. Tiger can speak like this for all I care. It doesn't matter as long as he always is consistent. The tiger speaks this way. Jadi yang penting kalau tadi soal suara udah dibahas, tapi yang penting banget itu konsisten. Jadi kalau si harimau suara begitu, yang harus itu terus panjang cerita. Rabbit can speak like this, but it's okay because as long as Rabbit can speak this way, you know it's Rabbit. He can have whatever voice you want to give him. Kalau kelinci suaranya begitu ya nggak apa-apa begitu, tapi panjang cerita harus sama. These are clues to the audience as to who is speaking. Karena itu jadi tanda bagi penonton mana yang sedang berbicara, siapa yang sedang berbicara. Okay. Last one is content between juniors and seniors in high school. The types of stories told. Right? Yeah. Younger kids, more participatory, chants, rhymes. Kalau buat anak kecil lebih banyak yang pakai irama, banyak yang nyanyiin. Little older kids, longer stories. Lebih dewasa lagi sedikit mulai bisa mencerna yang lebih panjang, More complex plots, lebih kompleks alurnya, more characters. karakternya juga lebih banyak. High school kids, older kids, Kalau anak SMA yang udah dewasa, Lebih tua. true stories, mungkin bisa cerita-cerita nyata Oh. real issues, dan masalah-masalah yang benar terjadi di dunia, things they can feel. Oh. hal-hal yang bisa dirasain sama mereka. Oh. Langsung. And That's. folktales too. And folktales too. And folktales too. Cerita rakyat. Native American Native American tales. Same story. Young children, they hear the story. Oh, this is great fun. Oh iya, ada salah satu cerita juga dari Amerika tuh satu cerita yang sama. Kalau ke anak kecil tuh kayak, oh iya seru. Teenagers. Oh, this is how I'm supposed to behave. Sementara kalau buat remaja tuh nangkepnya jadi kayak, oh jadi aku harusnya bersikap kayak gini ya. Same story. Adults hearing the same story year after year. Oh, this is my responsibility. Dan ternyata ketika cerita itu diceritain lagi ke orang dewasa, mereka mendengar cerita yang sama, responnya malah kayak, oh berarti ini tanggung jawab saya. Elders who are telling the story. Oh, this is what I get to pass on to other generations. Sementara ketika diceritain ke generasi yang lebih tua, mereka malah bereaksinya kayak, oh kalau begitu saya memang perlu menceritakan ini ke generasi yang lebih muda. Traditional folk tales and tales of a culture transmit through generations. Cerita rakyat itu tuh emang turun-temurun dari generasi ke generasi. Values, behaviors, and who we are.
dalam cinta itu mengandung nilai, moral dan kayak budi pekerti harus bersikap seperti apa, dan juga nilai sebetulnya siapa diri kita ini. For teenagers, Sementara kalau untuk remaja, it's important that they understand where they're from, penting untuk tahu supaya mereka merasa tahu mereka tuh berasal dari mana, who they are, siapa mereka, and their values of the people, and their values, dan nilai-nilai yang dijunjung sama orang-orang di sekitar mereka. so they can make decisions for the future. Oh, Mereka bisa yes. menentukan sendiri keputusan yang mau diambil di masa depan. Thank you very much. Yep.